Yes, hello, good morning guys. So karon mamahaw mi nami pambata nga balon. Dayon naani balon nga pansit bihon with manok o adobong manok. Nagkalong pinikuan gani o mismo. Oh, so mamahaw sa mi guys usa mi musaka dito sa kuan taas. Okay? Okay, thank you sa adobong manok, mother. Okay, thank you. Watching from Nagbalon po USA. mig Milo kay mga pipod me kay karon kami naabot. Yes, mga pimi kadala man mi kinini. Mga 4 o'clock yung ikan me din naabot mi diri mga alas 7. Alas City. So, Mga pimi. mga pisa mi yes. Abot mo rin guys. Thank you Lord. Thank you, Lord. So, thank you for watching from USA and Canada.